Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have? Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat-head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes, it's my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. Well, and forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Okej, witam wszystkich z tej strony Tula i jesteśmy w ostatniej sprawie z Sherlockiem Holmesem. Sprawa nazywa się Spacer po Half Moon Street. I tak, jak widzieliśmy, byliśmy zaproszeni na obiad, ale naszego małego przyjaciela brat jest oskarżony o morderstwo. No i musimy mu pomóc. I słuchajcie, to jest ostatnia sprawa i ja bym bardzo chciała ją zamknąć w 2 odcinkach, bo przeważnie sprawy wychodzą mi na 4, ale już tak długo ciągnę tę serię. Poza tym zaczęłam teraz kapturkę, mam jeszcze Bioshocka do skończenia. No nie wiem, czy mi się to uda, odcinki na pewno będą dłuższe, no ewentualnie w 3, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Także ja już nie przedłużam, idziemy na Half Moon Street zobaczyć, co się stało. Okej, to chyba jesteśmy, tak? Gdzie mamy iść? O, mamy latarenkę. Drzwi. Locked. Zamknięte. To jest dorożka, to pewnie tam nie. Chyba tutaj. W tą ciemną uliczkę. Na okolica nie jest najprzyjemniejsza. No, ale trudno, żeby tak ubogie osoby mieszkały w jakiejś bogatej okolicy. O, tu coś mamy. Mamy ciała, już widzę. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Dobrze, no to przesłuchajmy go. Ofiary. Who were the victims? The 2 men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. Świadkowie. You spoke of statements.
You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were 2 other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Czyli na pewno musimy ich przesłuchać. Dobra, zeznanie. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the 2 victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the 2 dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by 2 police constables. Okej, strzały. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Fajerwerki. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Jak możesz nie wiedzieć? Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Szczegóły. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Czy on tak naprawdę niewiele widział? Okno pana Turnera. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Okej. Constable, your statements have been of great value to me. No proszę, powiem wam, że sprawa wydaje się być ciekawa. No na pewno ich nie zabił ten brat tego małego. To było zbyt oczywiste. Może zaczniemy właśnie od tych ciał. Czy na pewno, no tak myślę. Dłoń. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. Okej. O, tatuaż. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. No bo to ten awanturnik, nie? To... Jeszcze tu mamy głowę. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Okej. Teraz idziemy do tego drugiego. To jest jubiler, nie? O, tu coś jest. No, ale każą nam włączyć. Chodnik. Zaklinowany przedmiot. Kawałek drewna. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. Skąd tu kawałek drewna? No ale dobra, zobaczmy. Głowa. No tu jest rana, tak, The bullet ewidentnie. struck his head. This man didn't stand a chance. No, w kieszeni. O, klucz. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. No, ciekawe. Aha, okej, czyli obydwa ciała mamy zbadane, tak? No na pewno musimy iść tam do tamtego pana. Zobaczymy jeszcze, czy It coś would z be nim. my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective, gentleman? No oczywiście, że tak nie widać. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story?
No to mów. Co wiesz? Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. A, Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. ktoś jeszcze? Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Skąd to był morderca od razu? 2 strzały. Were the Może two to był ten shots you policjant heard już? consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. O, It brzmiały seemed to me różnie. that the second shot was louder than the first. That is To an interesting ciekawe. No comment. właśnie. Może nie z jednego pistoletu. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with the gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the half moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. A jeszcze portret mamy. O. Przy tym policjancie nie było. Jakoś tak. Dlatego chyba zapomniałam. Nic nie ma. O. Beretka, kominiarka. Wojna krymska. Weteran wojenny. Okej. O. Podpiera się. Słaba noga. Utyka. To może miał laskę. I to drewno tam jest. Stamtąd. Jeszcze coś pominąłem. O. Brakujące guziki. Życie w biedzie. Okej. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Dobra, już mamy jakieś tutaj wskazówki. Ciemne okno, widok Turnera. Myślę, że to na pewno. Zobaczmy. Pan Turner twierdzi, że stał przy oknie swojego mieszkania do przybycia policji. To jednak nie zgadza się ze zeznaniem Marowa, który nie widział nikogo w oknie. No właśnie. Sprzeczne zeznania. Przeszukaj mieszkanie Turnera. Okej. Czy jeszcze? Różne strzały. Usłyszał 2 strzały, drugi był głośniejszy od pierwszego. To chyba się nie da połączyć. Nie, dobra. No to na razie wychodzimy. Mamy przeszukać mieszkanie, ale wiecie co? Ja myślę, że może skoczymy jeszcze tam do tej kwieciarki. Najpierw zobaczyć, co ona widziała i jak to widziała. To jest... Co to jest za wózek? Lustro. This mirror is turned towards Half Moon Street. O! To mogła coś w tym lustrze widzieć, nie? W sumie jak tu stała. Więc idziemy zobaczyć, co nam powie. Poli Powell? Co to było? Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Panie zeznania. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Strzały. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know,
What with the fireworks? No to raczej nie, no bo za głośno. Ktoś jeszcze? Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Okej, zbadaj scenę zbrodni i porozmawiać ze świadkami. Ukończono. Coś I jeszcze? suppose that I shall have to move my... Dobra, chyba już nic więcej. No to nic, wracamy do tego pana Turnera. Przeszukać jego mieszkanie. O, a tu jest ten mały. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Właśnie musimy iść do Scotland Yardu. Pogadać z tym małym. Dobra. Pokazuj mieszkanie. Niespójność zeznań. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Tak, a policjant yes, go nie Mr. widział. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Co ty gadasz? That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the No window właśnie. when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted Coś Janko by cię the whistles zacząłeś? and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Utyka. Mr. Turner appears to live very O, laskę tam modestly. widzę. Ale to nie wiem, może po kolei. O, kominek. Ogień. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Popiół. Spalony papier. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. A z drugiej strony? These words are illegible. Okej. The papers were thrown into the fire just a short while ago. No to czyli wrzucił coś, co nie chciał, żeby inni przeczytali, tak? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Czy tu coś mamy? Nie. Idę zobaczyć tą laskę. O, ale chwila, tu są półki. O, jest laska. Na bank od tej laski. Tak czułam. No proszę. Perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. No właśnie. Dobra, laskę mamy zbadaną. Książki. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Okej. No, coś tu jeszcze było? Nie, wydawało mi się. Tak właściwie, jeszcze jest tu, to powinnam chyba od tego okna zacząć, no ale już poszłam po kolei. Nóż. This kitchen knife is quite sharp. Nic więcej. Tak, tu mamy te. Stół kuchenny. Śmiecia. Porwany papier, aha. A gdzie ten papier? A, jest. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Czyli coś wziął, otworzył nożem i wrzucił później do tego kominka. Tak to wygląda. Czy coś tu jeszcze gdzieś mamy? Zostawiam to za chwilę. Idziemy może do tego okna w końcu zobaczyć. So, that's the view Mr. Turner had when he I to opened the widział window. wszystko dobrze. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. No widział. No dobra.
Zobaczmy, co nam powie. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Nic nam nie powiesz? No to idziemy jeszcze szukać dalej, co tu mamy ciekawego. Tak, kominek zbadaliśmy. Książki zbadaliśmy. To idziemy tutaj, łóżko. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. O! Ustal kolejność wydarzeń. Okej. No tak, no to na pewno wstał, prawda? No ale gdzie on jest? Czyli to by było pierwsze. Wstał z łóżka. Tutaj grzebie, tutaj jest przy kominku, no to raczej nie. Tutaj wziął... A tam jeszcze jest na dole. No to tak, później na pewno podszedł do okna. Tak, otworzył okno. Później poszedł na pewno na dół, jak zobaczył, co tam się dzieje. To idziemy zobaczyć na dół. Tak. Za blisko podchodzę. Podszedł do ciała, dokładnie. Później wrócił z powrotem. Wow! I coś tam pewnie wziął. I tak. Myślę, że teraz przeciął papier nożem. Kurde, tu mogłam zrobić błąd. Bo nie wiem, czy najpierw do tej półki nie poszedł. Wrzucił coś do ognia. Tu mogłam zrobić błąd. Umieścił złamaną laskę. Nie, to będzie źle. Czekajcie, 3. Ale to musiała od nowa. No i tak pójdę od nowa. Najpierw odłożył tą laskę. Tu na pewno zrobiłam błąd. Oh my god, tak będziemy z nim szli? Ej, nie da się tego jakoś przyspieszyć? A, da się. Dobra, puśtykamy na dół. No ale tam z tą laską pewnie mam błąd. Myślę, że tutaj jak przyszedł, to najpierw odłożył laskę. No. Tak, i coś zabrał. Tu mu utknęła laska. Wrócił z powrotem na górę. Tu otworzył, wrzucił, ale myślę, że najpierw tą laskę chyba. Chociaż może to nie będzie aż takie istotne, co? No, it didn't happen this way. Ej, no dobra. Tak czułam. To jeszcze raz. 1. 2. A, to mogłam tak po prostu cofnąć. Nie, no to niepotrzebne. To jest 2. To nie muszę iść na dół. 3. Dobra, teraz tak. Odłożył tu laskę, tak? No. Później tutaj. No i ostatnie tam. Ale teraz powinno być dobrze. To nie da się jeszcze szybciej. Strasznie wolno kuśtyka.
No. So Mr. Turner No, tak used mówiłam, a no book ale. to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? No to musimy iść zobaczyć na tą półkę. Aha, jesteśmy już tutaj, dobra. Książki. Tłuste odciski. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. A! Well now, what a find! A precious jewel. Ukradł mu Concealed klejnot. inside a To book. jubilerowi, nieźle. A bracelet with unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Okej. Czyli ukradł jubilerowi. Tą biżuterię. Idziemy teraz z nim pogadać. Wszystko wiemy. No ale on ich nie zabił, to że jest oczywiste. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. Tak, tak. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Na pewno. O! O, Kolejne oczywiście. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Prawda. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things Tak, I tak. said were most sincere. A to, że ukradłeś ten, to już pominąłeś, prawda? Stara bransoleta. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then, Czyli on nic nie not widział. now. Tak naprawdę. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window. But you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Okej. Dowiedz się więcej o bransolecie teraz mamy, tak? Czekajcie, w ogóle zobaczmy, co my tutaj mamy. Rozwiąż sprawę, przesłuchaj Leutona, przejrzyj jego rzeczy osobiste w Scotland Yardzie, właśnie. I obejrzyj starożytną bransoletę i dowiedz, skąd się wzięła na Half Moon Street. To teraz tak. O, mieszkanie terminal ukończono. Idę jeszcze zobaczyć, czy z nim coś możemy? Nie. No to dobra, to w takim razie teraz jedziemy albo do Scotland Yardu, albo na Baker Street, żeby tę bransoletkę. Myślę, że najpierw skoczymy tutaj szybko. Dobra. Co to? Jakieś takie dziwne odgłosy? O, listy mamy, ale to będzie z poprzednich na pewno spraw. Roślinność może zostać użyta, dobra.
Poszukaj bransolety, właśnie. Gdzie będziemy mogli zobaczyć? No na pewno nie w chemii. Tu raczej też nie, tu też. Znaki i symbole. O, mogą być tutaj. That is not the one I need. Też nie? That is not the one I need. Poczekaj, czyż? That is not the... Nie. Badania. Aha, bo to są... Nie, czekajcie. Chemia, rany... That is not the one I... That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. Może tutaj? Sztuka i architektura. Ekonomia, technika, historia, medycyna, botanika. Też nie. That is... O, jest! Te piękne klejnoty stanowią część kolekcji hellenistycznych skarbów. Szczerozłotą bransoletę, naszyjnik i pierścień ozdobiono wizerunkami 5 baranich łbów. Czystki komplet. Kolekcja 5 baranów z miedy. Dobra. 85 rok. I need to continue my research in my archives. To teraz na pewno do gazet ten 85 rok musimy znaleźć. Tak mi się wydaje. Włamanie. Może być to? Nie. O. Kradzież. Hellenistyczne skarby zostały skradzione wczoraj wieczorem, gdy przewożono je z Muzeum Brytyjskiego na wystawę w Glasgow. Właściciel Lombardu, Kenneth Butler, skontaktował się wieczorem ze Scotland Yardem i przekazał informacje dotyczące mężczyzny, który próbował sprzedać kolekcję w jego Lombardzie. Policja schwytała mężczyznę. To jest zawodowy złodziej Vincent, proszę! Który uciekł z Londynu przez port. Rozpoznał go kierowcę samochodu, który przewoził kolekcję hellenistycznych skarbów. Vincent Foley nie chciał przyznać się, gdzie ukrył resztę kosztowności. Wsadzono go do więzienia. Skarbów do tej pory nie odnaleziono. No proszę. Czyli ci panowie mieli coś ze sobą wspólnego. Was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. O, i tu mamy Lombard. Ale wiecie co, skoczymy jeszcze do Scotland Yardu. Pogadamy w ogóle w końcu z tym bratem tego małego. I myślę, że chyba skończymy. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Dobra. No to co? Myślę, że idziemy najpierw zobaczyć te rzeczy. Tutaj chyba zawsze były. Tak. Co my tu mamy? O, jest pistolet. This is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. O! Nie ma dwóch, faktycznie. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. 2 strzały, tylko że jeden był inny od drugiego, prawda? Jeden był głośniejszy. To chyba już nic nie będzie jabłko. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Okej. Spójrzmy, co my tutaj mamy. O właśnie, rewolwer i różne strzały.
Taran usłyszał różnicę pomiędzy 2 strzałami, choć w rzeczywistości oddano 3. 2 strzały oddano jednocześnie, a chwilę później trzeci. Albo Taran słyszał różnicę między 2 strzałami, ponieważ strzelono z 2 różnych miejsc. Ja bym obstawiała to. Na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. A tu miałam przecież jeszcze jedno. Co się z tym stało? Bez łupów. Zaginiona kolekcja. To się da? Nie. Odczep mi to! Dobra. Wspólne zeznania. Okej. Podwójne zabójstwo. Kenneth Butler i Brian Vercotti byli ofiarami podwójnego zabójstwa dokonanego przez jedną osobę. Tak, teraz to nam się nie zgadza. Czekaj, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Myślę, że na razie to zostawimy. Idziemy do tego młodego. Zobaczymy, co on nam powie, bo myślę, że jego zeznania tutaj będą kluczowe. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Myślałem, że on będzie młodszy. I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. No ja myślę. Zobaczmy portret może na początek. Na pewno ma bliznę, już widać. Głęboka szama, sporadyczne bójki dorastą na ulicy. Dobra, więcej nic. Pobity. Narwaniec. Ja tam jestem pewna, że to nie on. Elegancki szal, moda, ciepła posadka. Urzędnik biurowy. O! A brat w takim ubóstwie. O! Tatuaż więzienny. To taki sam jak miał ten jeden z ofiar. Twoja wersja. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. Możliwość powrotu. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it. And then I followed the third man. Czyli jak 2 pistolety. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment.
A thrilling account, my young man. Trzeci mężczyzna. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Dlaczego za nim Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Właśnie, a to więzienie. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman Pewno well, razem did you not? siedzieli. However could you know that? Macie te same You have a tatuaże? typical tattoo of the Westgate Właśnie. Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Dobra. To zobaczymy teraz, co my tutaj mamy. Zeznania Leightona i stary znajomy. Dobra. Osoba, którą Leighton Chapman opisuje w swoich zeznaniach, jest wytworem jego wyobraźni. No na pewno nie. Leighton jest oskarżony o popełnienie przestępstwa na Half Moon Street. Okej. Czy jeszcze coś tutaj mamy? Dobra. Brutalne przestępstwo popełnione przez Leightona Chapmana na Half Moon Street mogło mieć podłoże osobiste. Osobisty motyw Leightona. Jednoczesne strzały. A jak weźmiemy to? O! Wow. Leighton Chapman sobie dwie osoby. Nie. Absolutnie, ja nie wierzę, że to on. Nie, to musimy zmienić z powrotem. To był na pewno nie on. Jeszcze zobaczymy, czy coś tu mamy. Nie, to nam się z niczym nie łączy. Ani z tym, ani z tym. Dobra, to na razie tyle widzę. To wychodzimy stąd. No i teraz zobaczmy, co my tutaj mamy. Obejrzyj starszą bransoletkę, dowiedz się, skąd się wzięła. To tego jeszcze nie zrobiłam? Zbadaj ciało i spróbuj otworzyć bieg wydarzeń. No proszę.
Także jak widzimy, mamy... A, jeszcze mamy iść w ogóle do tego, do Lombardu. Myślę, że możemy tam pójść, ale to już w kolejnym odcinku. No, już widzę, że w 2 odcinkach na pewno się nie zmieszczę, także myślę, że będzie to w 3, no bo jak widzimy, sprawa jest bardzo rozbudowana, ale jest bardzo ciekawa. Ja oczywiście nie wierzę, żeby to ten chłopak zabił, ale te 2 strzały, jeszcze jeden mężczyzna, którego on widział, na razie nic tak naprawdę do końca nie wiadomo, ale ja jestem pewna, że to nie ten młody. Przynajmniej jak na razie. Także no naprawdę sprawa bardzo mi się podoba. No to ostatnia sprawa, więc na pewno będzie najciekawsza, przynajmniej tak mi się wydaje. I mam nadzieję, że zakończenie również. Także no mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja dziękuję za jego obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.